2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay yun. Okay dito stretching guys. Warm up. Ano siguro? So, doon ako natuloon natin yung mga mothers. First is yung mga strikings. No, tayo ng mga basic, 12 basic strikings in Arnis naton. Okay, so first, bale, do aton na stationary position gali sa Arnis mga ma'am is dapat diin yung masiki karon is balance para if ever hindi ka mo matisod or hindi ka mo ano man dapat nakabalance kaya okay. First striking natin is iya sa left side it aton nga head. 1 left side ano nga right side dali it aton nga tuo nga ulo no first try 4 5 tuso 6 7 8 9 10 11 and then 12 diba? Kailangan natin nga i-block natin atong kalaban. So, the first natin nga block, gina-counter block ba lang natin kung alin natong gin-strike kaina. So, atong gin-strike kaina nga una, di ba? Ay sa left nga ulo. So, atong nga pag-block, inyong alin na tayo sa daw raya para hindi pa naman makaraya. Sa daw nilon, karon. And then, atong block, yan tayo. Go. Okay? After karon, shoulder, di ba kayo pangatlo? Shoulder,
man.